Menjuah-juah membantah kerina perpulungan sikelengi Tuhan. Selamat wari Minggu. Mari bersikap kita guna ibenaken kebaktin minggunta ibas wari sisenda. Mari pengendes kita mantuhan ras kita ertoto. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas kerajaan surga. Ngatakan bujur kami manbandu Tuhan, iberikan kesempatan guna kami ngelakukan kebaktin ibas wari minggu indah. Tuhan bersikap kami anak-anak nu ibas benakan kebaktin indah. Mindo kami gelah temanindo kami, berikan gegeh pemeteh man kami, maka banci idalankan kami kebaktin indah sentudu ras pratendu saja. Ertoto kami man kami krina simuat bagin ibas ngelakukan kebaktin indah. Song leader, organis, bagaipe guru-guru sekolah minggu, singlai anak-anak KKR. Kam sinemani kami krina Tuhan. Kam si masu-masusa gelah banci lakukan kami dah hinenda alu mehuli. Khusus ertoto kami, nandangi detasar kami bagaipe pendeta kami. Simbabai liturgi ras peseh katandu ibas kebaktin enda. Tuhan pasu-pasundu serayan doenda duana. Temanindu bas persikapenna. Maka banci kari kami babaina ibas kebaktin enda. Remulia gelarndu malam ati perpulungan kerina. Khususna ibas kata dibata si peseh pendeta kami. Tangkas pengangkan kami kerina perpulungan. Janah malam ati kami bagi katandu. Banci idalankan kami ibas kami dalani kegeluhan kami. Bagendam Tuhan ibenakan kami kebaktin enda. Reh kami pengendes gelah temanindu kami. Gelah kuasaindo pusuh praten kami kerina. Khususna anggota perpulungan sing ikuti kebaktin enda Tuhan kam sing idah kerina perbebenna maka kam sinemania maka datna kemalamanate ibas ia ngikuti kebaktin enda ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus reh kami toto ngatakan bujur man bandu amin. Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami, siskali enda denga erkebaktin ibas gereja anta enda. Ikatakan kami menjuah-juah kerehendu nambahi kriahan man banta kerina. Ibas benar kebaktin mari dage sidengkahkan momo karena perdalan perpulungan. Bagaipe rencana pelayanan gereja enta kubas wari-wari sireh enda. Ipesah kami piga-piga momo di tengah-tengah gereja enta secara lengkap memonta banci siogi ibas WA Group PJJ enta yogikan kami penekanan-penekanan pemenar B musawarah ngawan runggunta ilakukan ibas wari minggu tanggal siwah Agustus 2020 benakan jam 8 pagi-pagi i gereja enda peserta musawarah ngawan enda rekrutkan protokol kesehatan maka ibatasi kerina majelis runggun rekrutkan ketentuan protokol kesehatan utusan setiap PJJ 2 kala utusan kategorial masing-masing 2 kala tim verifikasi runggun utusan
Perminggun Cirebon Nari 4 kala. Total peserta 60 kala. Sing ikuti musyawarah ngawanenda wajib pakai masker dan mengikuti protokol kesehatan si tetapkan pemerintah. Ertoto kita gelah musyawarah ngawanenda banjir dalan alu mehuli. Ipa betahkan man perpulungan maka PJJ lakukan alu rekaman YouTube setiap minggu pegancih kerina sektor-sektor entah PPJJ muat bagin ibas rekaman enda. Maka pengurus PJJ ras pertua dia akan gelah nikapkan utusan-utusan Moria Mamre Permata ibas rekaman PJJ Ijakari ipeseh BP Runggun isisir tugas setiap minggu. Iharapkan arah percakapan ibas sermon maka arah rekaman enda baci ertremna perpulung ta sing ikuti kegiatan PJJ. Si petelukan benakan sendah wari minggu 26 Juli 2020 tenaga deta serta Samuel Barus enggo melayani i perminggun Cirebon wilayah PI Runggunta. Maka ibas kebak tinta sendah Sipindo deta serta Samuel Barus gelar belas teman kita Grinar Perpulungan rikutkan golit 4 bulan lebih deta serta enda melayani Irunggun Tambun enda. Si barenda momo maka Alu Muhammad Mankam detasar kami Samuel Barus gelar belas kam man Perpulungan. Dipersilakan. Ya, bujur ibas kesempatan nenda. Perlebih si katakan bujur man Tuhan berketakan banci dengar kita beribadah. Ras banci dengar kita jumpa arah via YouTube enda. Isapa kami mankam krina perpulungan Tuhan terkhusus GBKP Runggun Tambun. Rikut pe perpulungan Cirebon. Isapa kami menjuah-juah man banta krina ras. Shalom. Jadi ibas kesempatan nenda iberikan dari kesempatan terkhusus man bangku aku kira-kira nggolit hampir kurang lebih 4 bulan benakan bulan telu aku seh di terminal Tambun. Jadi nggolit kita ras ijenda kurang lebih 4 bulan. Janah tuhu igajapkan kami keleng atendu amin nape lenga kita banci jumpa pedempa ayo raskam krina perpulungan Tuhan tapi nggo igajapkan kami keleng atendu ras bagepe pengalung-alundu terkhusus pe agenda ngatakan bujur man pendeta Runggun mama bagepe ras mami sekeluarga Hansel Eki Yolan singgo nikapkan ingan janah 3 bulan enda aku tading di rumah kemahan Tuhan enda janah tuhu meriah kel ukurku sebab enggo igejapkan kami ke relasi kekeluargaan si ibangun di tengah-tengah gereja anta janah setuna pe labung ateku lawes saja enggo rikutkan kebutuhan janah enggo harus dalani pelayanan maka enggo harus kita sirang di terminal Tambun enda bagepe ngatakan bujur aku man majelis gereja Runggun singgo nikapkan krina kebutuhan bagepe enggo paling tidak mereken pengalaman man bangku sebab endam si penting na ibas pelayanan si kujalani ibas wari sirahenda janah aku pe tuh ngatakan bujur ibas pelayanan dukrina Runggun gereja
BPMR serain Tuhan pertua diaken. Amin dapat lengak krina kita jumpa, tapi akap kami hampir 80% engkau maku jumpa serain Tuhan irunggun Tambun Nenda. Janah krina sangat menyambut dengan hangat. Janah aku ngumbri aku akap jenda. Setuhuna engkau jendekin ku akap inganku bagai engkau kutaku ku akap jenda. Ku rumah perpulungan piga kali kami engkau jumpa. Jadi tuhu enda memang perpisahan labu memang berat kel, tapi enda berpisah jarak kita bagai sekelenda aku nggo i Cirebon janah akap kami pe pasti kita jumpa sebab kampe kerina perpulungan Tuhan pasti akan piga kali reh kam ku Cirebon janah jumpa jah kare kita melayani Tuhan. Jadi tetap bimbing doaku, totokon doaku, ajar-ajarin doaku. Ibas salah lepakku selama aku jenda enda ulaku tama-tama pusuhdu, tapi bimbing doaku kerina perpulungan Tuhan gelah baci pelayanan Tuhan baci erdalan alu mehuli janah ras-ras kita kerina repriah ukur ibas dahin Tuhan. Sekali nari katakan kami bujur melala ibas pengalong-alondu janah ibas kerina kam go nikapkan kebutuhan-kebutuhan selama aku jenda. Tuhan si ersin mulih man bandu krina, janah Tuhan masuk krina pendahindu, bagi keluarga krina, rikutkan krina serain Tuhan, pendeta pertua diaken, ras krina pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, kategorial pengurus PJJ, krina ipasu-pasu Tuhan, janah ras-ras kita krina melayani Tuhan, ibas ingan ta ras ingan pelayanan ta masing-masing. Enda makap kami si baci isahkan kami, sekali nari shalom membanta krina. Sampai jumpa ibas lain waktu. Adireh kam ku Cirebon pasti kualo-walo. Sebab enggo jah ngaku tading janah kam krina enggo bagi keluarga. Kita keluarga ibas Tuhan. Bujur perpulungan Tuhan enda makap kami. Istirahkan kami mulihi man bandu pertua kami. Bujur. Bujur menkam tenaga detasar Samuel Barus, kami pe perpulungan Rungun Tambun Retoto di Bata Sinemanikam ibas dahiken dahin pelayanan du i perminggun Cirebon. Kekelengan di Tuhan, minggu enda iglari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus iaturkan gereja anta guna banci mereka pengertiin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita semeriah kubas kegeluhunta memabai resikapna ras reh pentarna kita darani ras makeken ulih pencarinta. Alu bage terpuji gelar di batanta. Mari dage raduras kita krinar sembah mandi banta si badia ibas kehamatan ras keriahan ukurta. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari si puji Tuhan, ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 424, bagin si pemena, ras si petulukan, ipandu organis ras song leader. Suara
ibas gelar di bata Bapa si masu-masu krina pendahinta, ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap redahin guna kiniulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap pelibarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kita krina gelah. Amin. Kala sinangko gelgel nari, olanai ia nangko. Redahinlah ia alu mehuli gunan carikan keperluna. Janah gelah lid ibas ia guna nampati kala silid ibas kepecetan. Efesus 4 ayat 20. Repalaskan kata di bata enda, mari si pujika ia aduras kita ngendekan kitab dendenta nomor 255 sindekan bait sadaras si pempatkan. Pujin mandi bata simperdiatekan kegeluhan manusia. Turang ras senina di bata ngelengkapi kita alu kepentaran gelah kita beluh redahin dengan encari alu menghuli. Alu bagai simpar merejeki dengan kesangapan guna sinanami. Simpar perejeki ras kesangapan silakan manta-manta manusia. Terpuji kam Tuhan, arkiteken mulia kal rencanandu ibas kegelutan kami. Di bata mereka gegeh ras kesehatan, gelah banci si pake wari-wari kegeluhan, aludahin si mabakiniulin ras kesangapan. Terpujilah kam o Tuhan, arkiteken gegeh ras kesehatan si jujur kendu, ema asam kami makaikan wari-wari kami. Mari si puji dengan si permulakan gelar di batanta, sehingga mereka bagi-bagi kinulin alu ngendeken kitab dendenta nomor 444 sindekan bait sada ras si peduakan.
bangkat kita kubas pengakuan dosa. Turang ras senina, bagai ulina rencana di bata man banta ras doni enda. Marilah si aku kan kini koten ras kelepakan ta ibas makekan gegeh kesehatan ras kepentaran si enggo ijujurkan di bata. Maka nintalah skala ibas ukurta. Ngaku kami o Tuhan, menggati kel gegeh kesehatan ras kepentaran si ibre kendu lenga ipakekan kami alu menghuli. Megati kami lama germet ibas kelepakan kami. Seh maka pendahin kami lamreken ulih si menghuli. Dingenlah nambahi kemalaman ate man kami, bagepe man teman kami manusia. Tuhan alamilah kami. Mari genduari bengket kita kubas, paksa tenang si benaken. Guna kita ngejapkan dosa taman di bata, mari sindekan kitab Dendenta nomor 377 sindekan bait sada ras sipeduakan.
Tuhan kena tedis. Berita pengalami dosa. Enggo kenca kita ndai ngakukan kerina dosa-dosa anta maka maka paksana syaloken pengalami dosa idur di batanari. Meriah ukur di batang idah kalak singaku dosana. Ikatakan naman bana langen na ateku karena kematian kalak si jahat tapi maka jeramin ia gelah geluh. Janah selaku persuruhan di bata aku naken kata naman banta singaku ken dosa anta nina. Kita anggor kubang-kubang ibahan dosa, tapi ipridina kita maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosa anta kita anggom biring bagi tengguang, mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Jesaya sada ayat 10b. Meriah ukurta arkiteken enggo ia lemi di bata dosanta, maka mari dage rende kita ibas kitab dendenta nomor 320 sada sindekan bait sada ras si petelukan. Bacigam kundul kerina genduari bangket kita kubas ngoge kata di bata bagini si pemena kata di bata bagini si pemena erpalaskan perjanjian lama ibuat ibas ulangan bindu waluh ibenakan ayat 10 sada seh ayat 20. Ulangan bindu waluh ibenakan ayat 10 sada se ayat 20. Iogekan kami izin danari. Jaga maka ola ilupakan du Tuhan di batandu. Ola silahkan sadape undang-undang na si kubrekan man bandu wari enda. Adi enggo idan endu krina kai atendu si ipandu. Janah enggo ipajak kendu rumah si mejile man ingandu. Bagepe enggo ertambah-tambah lembu ras biri-birindu, emas ras pirakndu ras kerina erta-ertandu si deban. Jaga maka ola meganjang ukurdu, jenari ilupakendu Tuhan di batandu si enggo mulai kam imesir nari, sanga kam jadi budak memberenda. Ibabaina kam mentasi gurun pasir simbelang, sidem kebiaran, ija melala nipe si erbisa, ras kacip gelang. Ibas tanah kerah silalit lau ibahanna lau erburak ibas batu nari man bandu.
ibas gurun pasir ibre kena manna man pangandu mepangan silenga pernah ipan nini-ninindupe ibre kena kini seran laku nguji kam gelah dungna banci ipas-pasuna kam alukai-kai si mahuli arkiteken si digan pe ola kam rukur maka kini baya kendu me arkiteken kuasa ras gegeh jine. Ingatlah maka Tuhan di batandunge si mereken gegeh man bandu rebahanca kam bayak si enda ibahanna sebab sehuari enda ia tetap setia nandangi perpadanan si ibahanna man nini du ola kam lupa man Tuhan di batandu ola kam nilah jenare ersembah janah jadi suruh-suruhan di bata si deban adi bage ku persingeti kam genduari maka pasti kam ikrenep kena adilah kam ngikutkan Tuhan laban cilang ikrenep kena kam bali ras bangsa-bangsa sinandangi ikrenep kena ilebe lebendu sejenda pengogen kata di bata si pemena ketuahan kalak si megiken kata di bata andingan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya. Mari ras kita kerin artoto kita. Isakan kami pengatakan bujur kami man bandu odibata. Erkiteken ibas wari si badienda pe. Ibas kesempatan si ibre kenduman kami. Ipakaikan kami kesempatan gunar sembah man bandu. Ngatakan bujur man Tuhan. Bagai pengalaukan katandu guna bancim pegegehi kami. Kesandu si badia pesalang pusuh kami. Kesandu si badia mereken semangat man kami. Ibas kami megiken bagai pengalokan katandu. Sebab tu kami katandu ngencat tahan rasa lalap rasa lalap. Man kami kerina anak-anak ndu. Singgit makaikan katandu suari ras berngi. Emakang rana kam arah kemahendu. Tambahi gegekna gunanehkan katandu. Bagai pebreken gegek man kami kerina anak-anak ndu. Ibas kami megiken ras ngalaukan kata di bata. Terpuji kam Bapa ibas kelar Tuhan Yesus. Reh kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kata di bata pengogen si peduakan man banta kerina. Ema erpalaskan kitab padan simbaru. Ema ibas 2 Tesalonika bindu telu ayat 6 ayat 15. Bagendama kata di bata man banta kerina. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus katakan kami man bandu senina sirangindulah kerina senina si perkisat si langit ngikutkan ajaran si ibreken kami ia tekndu maka arus idalan kendu bagi ibahan kami labo kami perkisat asum kami tengah-tengah ndu la ipan kami nakan kala langgalar. Tapi erdahin kami alulatih, erdahin kami suari ras berngi.
gela olalit i tengah-tengah du simberat yakap narkiteken kami. Si enda ibahan kami, labo perbahan lalit hak kami mindo penampat man bandu. Si enda ibahan kami, gela jadi usikan si muhuli man bandu. Asum kami raskam, usur ikatakan kami man bandu. Kala silanggit erdakin ola breman. Si enda ikatakan kami perbahan ibagi kami. Lit piga-piga ibas kam perkisat. Silakai pe ibahanna sekatan campuri sekerajangan kala. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ikatakan kami man kala si bagenda dengan ipersingeti kami, maka arus idalan kena kegeluhan si metunggung dengan erdakin, mencarikan keperlunna. Tapi kam o senina-senina, olar lerja-lerja erban si muhuli, banci jadi lit i tengah-tengah du kalak silanggit ngikutkan kai si ikatakan kami ibas surat enda. Adilitkin perdiatekanlah ia, jana olanai perkuankan, gelah mela akapna. Tapi olah kam erpengakap maka ia imbang, tapi ajarkan ia bagi sekala senina. Sejendam pengogen kata dibata si peduakan man banta krina, mejuah-juah man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Selamat hari Minggu, bagepe ibas kesempatan enda, tentu mulihkan kaki kita, ersada ukur kerinai tengah-tengah jabu, meguna ngelakukan ibadah di tengah-tengah jabunta skala-skala. Kekelengan ni Tuhan, rikutkan temata ibas warenda, menina ngit erdahin alulati. Ibas kesempatan enda, maka ibas liputan 6, ibas piga-piga tahun silewat, maka lit piga-piga banci iberikan kami man banta, maka nina ibas liputan 6, kesuksesan di masa depan perlu segera dijemput. Kesuksesan di masa depan perlu segera dijemput, sehingga kami tidak boleh berlama-lama untuk istirahat. Ulihi kami, kesuksesan di masa depan perlu segera dijemput sehingga kamu tidak boleh berlama-lama untuk istirahat. Engkai, lit piga-piga poin si banci si buat jenari, maka nina, hari ini kamu melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, maka besok kamu akan dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Janganlah kegagalan kemarin kamu jadikan beban di hari ini. Tuhan bukan sedang menghukummu, Dia hanya mengarahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Jangan mengatakan hidup tidak adil jika kita sendiri tidak pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan. Endam piga-piga hal si harus sirenungkan ibas perdalanan kegeluhanta. Engkai maka bagi ninta, erkitekan ibas perpulungan Tesalonika, lit ije sada persoalan di tengah-tengah perpulungan. Maka perpulungan Tesalonika piga-piga
datken pengajaran si lepak. Kaikin pengajaran si lepak. Pengajaran si lepak sini ialokan perpulungan Tesalonika maka nina pengajaran dai lanai bo kita perlu erdahin. Sebab kereken Yesus ngondeher. Yesus Kristus kerehenna ngondeher. Maka lanai bo perlu kita erdahin. Arkiteken pengajaran endama erbahan caturah biak mekisat. Turak biak mekisat ibas perpulungan Tesalonika karena erdahin. Dagi membanta perpulungan sini kelengit Tuhan kainina Paulus nangdangi kala si mekisat erdahin. Maka nina kala silanggit erdahin ola breman. Maka lit 4 hal ibas pengajaran kata dibata sini seken Paulus ugakin sikap kala si tutus erdahin ugakin sikap kala sirkini teken si tutus erdahin nangdangi kala si mekisan. Nina Paulus, sirangilah kala perkisat. Sirangilah kala perkisan. Ola pertemani kala perkisan. Engkai. Arkiteken kala si perkisat ijema ulu kinisran ras ulu perpecahan. Ibas kegeluhan tenda. Maka ijab bagi manusia perkisat ibas dunia ia meulu kinisran. Ia meulu perpecahan. Baik di tengah-tengah jabu, bagai di tengah-tengah dunia. Entai. Adi sinan genduari setiap lit lah bagi surah-suranta terjadi bas keputusan-keputusan bas negara tenda maka kerina si rek kubasada ingan berkumpul pulung ian terem buen nge kalak si mesra buen teremen kalak si mesra lukakan, mesukakan, senangan kel pepulung kalak si mesra, asangkan kalak si melala duitna. Sebab adi ngo kenca lit siti untung naje ngo pasti gitia. Lah mungkin kalak si melala duitna erdalan nahe ningen guna hal-hal lah masuk akal umpamana. Maka ija pagi rakyat enterem mesra ije terjadi murah kerusuhan. I tengah-tengah jabu pe bagai. Ija pagi tengah-tengah jabunta mesra kel baban nanggeluh. Kugapa pe ulu kinisran manbanta. Manjabuna pe ulu kinisran manbanta pe jadi kinisran. Engkai. Sebab nina bas perpulungan Tesalonika kala silarda hindai hanya ngarapkan pemere kala si debat. Mindo-mindo nari ngan cadahinna. Ngarapkan sembako-sembako. Makan ngo kenca lit pembagin sembako, enggo melalai ije hal-hal silanai bagi ukur terjadi.
Maka nina Paulus, ija pagilit kalak perkisat, ula kam deheras iya. Sebab kampe nandangi cede banna. Tapi kain nina Paulus, nggoidah na je perpulungan kalak perkisat. Tapi Paulus icidah kena dirina, maka nina kami la perkisat, tapi redahin kami alu latih. Kami ninenda jelas kel ibas Tesalonikenda ema Silas ras Timotius. Jadi aku Silas ras Timotius nggoiban kami contoh man bandu, maka kami aminna pelit hak kami, mindo kebutuhan kami man bandu, tapi la ipindo kami, erdahin kami, gelahna kampe, i contoh ndu kami. Maka nina Paulus, ya lit hak kami, mindo man bandu guna kebutuhan kami, tapi la ipindo kami, gelah olah ceda ukur ndu. Gelah olah ceda ukurnu. Redahin kami. Gelah olah terhambat, terhalang kata di bateman bandu. Gelah olah kerekap nu, kami beritakan berita semeriah, arkiteken berendu kami man. Tapi ban kami, pendahin kami, gelah kam ngikutkan kai si ilakaukan kami. Endam nina Paulus man perpulungan Tesalonika. Artina Paulus mereka teladan entape usihen man perpulungan Si petelukan ni nabas pengajaran Paulus karena kata dibata kala selanggit erdakin ula breman. Artina isay kegeluhenna si kanya ngarapkan ibas kalak si debanari berarti nuhsahi ngenca dahinna maka ula breman iya ola breman engkai gelah jenari erlajar iya kepeken adilar dahin labo banci man. Maka nina Paulus man perpulungan, ajarkanlah teman-teman du, ajarkan ia. Ajarkan ia alu pengajaran si benar. Kaikin pengajaran si benar. Pengajaran si benar manusia harus erdahin. Pengajaran si benar. Maka rikutkan temata nggit erdahin alu latih. Penungkunan man banta genduari. Sederhana kal penungkunan man banta. Litkin manusia langit erdahin. Litkin si idah ibas zaman genduari enda. Maka lit manusia langit erdahin. Tentu lit. Adi bagai kugadage sikapta. Memang ibas perdalanan kegeluhenta, maka enda jadi pergumulan i tengah-tengah kegeluhenta. Sebab kalak peminta-minta pe katakan yardahin. Kalak si ngamen-ngamen pe katakan yardahin. Sebab yardahin artinya lead aktivitas. Kalau si mindo-mindo kurumah-rumah tapi katakan erdahin. Tapi erdahin sini maksudkan kata dibata makapkan. Labot hasilna. Tapi erdahin merupakan identitasnya sebagai gambar dibata.
ugakin ibas pustaka ikatakan erdahin. Ikatakan erdahin bas pustaka sibadia, ema labohannya kita ndatkan hasil, tapi ibas proses ndatkan hasil, IJP kita encidahkan cerminan, maka gambar di bata litbas dirinda. Maka kai kinertina ardahin alulatih artina kita dahikan dahinta alu maksimal. Si dahikan dahinta enda alu maksimal. Curcur panasta. Ngusahai ras jagai. Artinya mulai ibas proses kegeluhan tenda, mencarikan keperluan geluh tenda. Maka kita ardahin curcur panasta artinya maksimal pendahinta tengah-tengah dunia. Sek maka IJP terpuji di bata. Manusia ardahin artinya kita harus mencidahkan identitas dirinta. Maka megati ikatakan usur si begi maka kalak silardahin kalak Kristen nina orang tuata bagikin kalak Kristen endam adik kita dahin berarti kita mencidahkan isai kitenda maka dendung kalak Kristen labo bancis tuna peminta-minta. Labo bancis tuna kita ngamen-ngamen. Kalak sir kini teken mandibata. Maka perlu sinen apakah memang ibas kita dahinenda nggo maksimal berusaha. Adinina Albert Einstein langalit 10% pe kegeluhan tenda si pakaikan guna kegeluhan ta sendiri. Pikiran talangalit 10% si pakai untuk memacu dirinta. Gegek tapi langabulit 10% si pakai. Tapi latih siakam. Ena masidah. Maka perpulungan sini kelengi Tuhan. Apakah arda hinenda merupakan hukuman? Dai jelas kal ibas kata perlebe katakan kami. Ardahin labu merupakan hukuman. Tapi ardahin merupakan pasu-pasu. Ardahin curcur panasta merupakan pasu-pasu manbanta. Engkai. Sabab ibas kita ardahin ije kita ngondalankan perintah di bata. Ibas kita dahinenggo sidalankan perintah di bata. Ije enggo kita pesenangkan ukur di bata. Arah kita dahin kita enggo ndatkan rezeki ibas di bata. Maka di ardahinenda merupakan pasu-pasu, berarti enggo ikut kita dalankan surah-surah di bata, senang ukur di bata, dan kita rezeki. Tentu dibagai hasilna makapkan. Laban cilang dami pusukta. Maka senina resturang, adikin katakan kebayakan
salah sada arbahanca senang ukurta, tapi kebanyakan labo tujuan. Darami erta donienda labo merupakan tujuan. Erdakin labo merupakan tujuan gelahdat sen melala. Tapi erdahin tapi datkan rezeki hanya sebagai sarana untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Contoh umpamana, labo mungkin tabahan siakap tunduh ibas rumah si mejile, kamar si belang, ingan medem si mejile, king koil umpamana, lid asena, uga pape adilit si bahan rumah ta mejile ingan medem spring bed ta merek na king coil ergana 80 sampai 100 juta lid asena adilit pilihan labo mungkin si pilih rumah ta dinding tepas lantai tanah, amak na bulung galuh, lah mungkin Uga pa pedilit ban pilihin, pasti nga si pilih si sikap na. Maka adilitkin si mengharapkan melala tena duit na, medem-medem saja ya rumah, si tuhuna ijem ulukin isran. Tapi lit penungkunan. Sekala manajer, ibas ada perusahaan, lit karyawanna, lit anak buahna. Anak buahna erbintuas erdahin, maka rehin anak buah dai, sikap narik kalau ngakap manajerah. Iya ruangan na ber-AC, gaji na pegalangan asangkan kita nda kena melas kal siakam, gaji tapi kitik. Pernah nge kita rukur, gunandatkan manajer ahdai. Awal na pe iya dengan proses yang luar biasa. Lalu mungkin ia bagai masuk langsung manajer, tentu lid prosesnya. Lalu banci minter melala duita, galang rumah ta, tentu lid prosesna. Ikatakan tematas kalenda ngid erdahin alulati. Erdahin enda tentu ijema kita cidahkan kai kinateta, uga kinateta kegeluhanta. Maka senina rasturang, ada tetan datkan hasil luar biasa, tapi pendahinta biasa-biasa, nina Albert Einstein bodoh gelarnya. Kalak bodoh. Ada tetan datkan hasil yang luar biasa, harus pendahin pe luar biasa. Sebab akar kemiskinan salah sada mekisat erdahin. Adik kita tubuh kudoninda miskin biasa. Sebab labulit kalak si tubuh kudoninda lengkap mis baju narasi luarna. Lah mungkin. Lah mungkin kalak si tubuh kudoninda langsung belin niya. Tapi di mati kita kan mesra, elit andilta. Kita ngerbahansa maka kita mesra. Labu kalak si deban. Sebab udan raslas kerina manusia ngalokensa. Adi soal rezeki kerina manusia ibrekan di bata pasu-pasuna. Maka bas kesempatan yang jelas kalau katakan kesuksesan
di masa depan perlu segera dijemput, sehingga kamu tidak boleh berlama-lama untuk istirahat. Berarti ada usaha. Jemputlah kesuksesan itu. Kita harus bergerak. Untuk mendapatkan kesuksesan, jemputlah. Maka mari berpikir untuk masa depan ta. Untuk masa depan kegeluhan ta. Adik keselamatan go berikan di bata keselamatan man bata. Keselamatan pertendin. Labo hanya cukup keselamatan pertendin. Keselamatan jasmani perlu. Sebab te penintaman Tuhan na di labo mandung na labo kita te. Ola karininta puas kelaku bas kini seranku. Malam kelate ko rekin lalit senku, lalit Labulit manusia malam atena di lalit senna. Pasti meriah siakap adilit senta. Tapi labu tujuan, tapi salah sada sarana untuk menjaga kemuliaan Tuhan bas diri tenda. Sadilo kita man lau sitah muhuli. Terlambat saja mandah dulane sitah muhuli, terlambat saja. Apalagi kamdu merhat kita man migoma umpamana lalit senta. Kalak silar sen gua apa penangko, bas nangko berarti laner mulia Tuhan. Bas kita lalit senta, banci kita nipu. Lanai sitah mela. Maka mari ras kita kerina. Ugarban maka kegeluhun ta enda tetap bermulia Tuhan. Dage perpulungan sini kelengi Tuhan tahun si lewat tahun entrepreneurship. Tahun enda tahun teknologi informasi. Duana enda mabai kita rukur untuk mengembangkan kegeluhan ta. Duana enda sarana si banci ipake meningkatkan kegeluhan tenda. Maka kami membantah kerina ngawan perpulungan tengah-tengah gereja tenda. Marilah kaidege harus dilakukan ibas zaman si paling sulit tenda. Kaidege harus dilakukan. Mari si putar otak ta. Tapi ingat kainina dibata melalui Musa. Ola karya kapndu perban gegeh ndu maka alokan dulang. Gegeh ndu dibata mereka. Payo memang arkiteken gegeh ndu maka dat ndu krinar ta enda. Cur-cur panas ndu. Erdahin kampayo. Tapi ulu gegeh ndu dibata kampuna. Maka adinggo pedat ndu krina kaisi perlukan ndu. Ola ka megancang ukur ndu. Ola ka megancang ukur ndu. Tapi tetaplah metro ukur ndu. Andalkan Tuhan ibas keluh ndu. Maka ibas zaman enda. Amin nape lit si melaladat na rezekina. Ibas paksa sulit. Ola ka megancang ukur ta. Membantah perpulungan. Si mungkin langa denga bagi ukur ta karena kegeluhan ekonomi ta. Ije olaka kita surut ersembah man Tuhan. Tapi tetaplah ernalaman Tuhan. Jadi kami maka iba surenda pe Tuhan tetap masuk-masuk kita. Endam kata di bata si banci isahkan kami Tuhan masuk-masuk kita. Mari ras kita kerina artoto. Isahkan kami pengatakan bujur kami manbandu odibata. Sebab enggo iajarkan du kami uga kami arusna encidahkan identitas kami sebagai tinepa di bata. Si segambar ras di bata. Ija bapa biak-biak ndu ibre kendu man kami biak ardahin.
Sebab kam tetap erdahin seh asa genduari, maka kami pe harus erdahin. Tek kami Bapa ibas kami erdahinenda, maka banci permuliakan kami kam, dat kami kesenangan ras kesangapan. Pasu-pasu kami pinpindu kami, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, rek kami ngadap man bandu. Amin. Mari ras-ras kita kerina tedis, ras-ras kita kerina ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina paksa ras ingan, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, si nepal langit ras duni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si sok keliaman tergelar si Maria, singina nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke basi matenari, nangkih ku surga, perkundul arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rekmia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate, aku tek man kesah si badia, janalik sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin kundul kam kerina. Mari ersikap kita gelah seseken persembahan pengatakan bujurta kudibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita neken persembahan ta, nina, dage entah kai gia ibahandu, subuk ibas ngerana, entah ibas perbahanan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, jangan ngatakan bujur man dibata Bapa arah iya. Tupung kita neken persembahan ta, mari si puji dibata rendek kita mendendenta 450 bait nasi pemena saja. Mari raduras kita kerina ersikap ertoto, menotokan persembahan bagai pertoton syafaat ertoto kita. O Bapa kami sini surga, ikatakan kami bujur man bandu, sebab iberikan duman kami kesempatan guna ngulikkan pemerituhan, singguleben ialokan kami bas kegeluhan kami, ema arah pendahin usaha kami dengan igejapkan kami, keriner kitekan pemasu-masundu. Endam persembahan kami bas warisi badienda, janatek kami odibata, gerejandu pasu-pasundu ibasia make kenca, bagai pesitading ibas kami pasu-pasundu, ajari induka kami guna make kenca, gelah armulia kam. O Bapar toto kami manbandu, nangdangi perdalanan gerejandu, gereja Batak Karo Protestan, khususnya kami anak-anakndu ibas daerah Tambunenda. O di Bata, pasu-pasu kami kerina anakndu perpulungandu, ibas erbagai-bagai kecibal geluhna,
Pagagehindu kini tekena berekendu kini ersadan man kami kerina. Bagai petek kami maka kama sumasu kerina pendahin usahana berekendu rezeki man bana. Bagai pe bapar toto kami man bandu. Gelak kerina serayandu. Tuhu-tuhu malam kelatena ngelai kam. Sebab kam simpegegehi kini tekena ras isi jabuna. Epe mindo kami man bandu. Gelah berekendu kini resadan. Man kerina kami serayandu i tengah-tengah gerejandu. Bagai pesada pengidah kami karena surat-surat Tuhan. Sada penggejapan kami karena kelengatendu. O Bapa bagai pertoto kami man bandu. Gelah kerina pengurus lembaga kategorial seksi silit di tengah-tengah gerejandu. Pengurus-pengurus perpulungan jabu-jabu kerina Tuhan pasu-pasundu. Bagai pertoto kami, nangdangi kerina kami anak-anak du singelai kam ibas perpulungan du baswarienda, ibas ibadah henda Tuhan, mindo kami gelah pegegehindu kini teken kami pengarapan kami tetap manbandu. Bagai petek kami maka kama sumasu kerina pendahin usaha kami, nigen berekendu rezeki man kami skala-skala. O Bapa, bagai pertoto kami manbandu, tentu enteremkel anak-anak du sikote, khusus nabas paksenda pe, ibas piga-piga waris lewat, ema keluarga Bapak Teo Sembiring, ija bulang Teo, ngoka ngadap manbandu, bulang Teo arah Bapa, tek kami odibata maka keluarga yang dapat tetap pasu-pasundu, berekendu gegeh, berekendu pasu-pasu manbana. Bagepe keluarga Bapak Prenata Sinu Haji, ibas piga-piga waktu silewat pe kepesengan, pe kam si masu-masu kegeluhonna seh maka malam matena. Bagepe tentu kerina anak-anak ndu, si kote daging kulana, si irawat i rumah, tading i rumah, o Bapa kam si njamah ia kerina, sada persada, tek kami maka kelengatendu nemani ras masu-masu ia. Bagepe Tuhan, ibas paksenda, artoto kami manbandu, ema karena kekelengan kami, nora kemahan Tuhan, ema nora pertua Bapak Clara, ija ibas wari, Jumat, ia operasi mio, tek kami Tuhan, maka anak kekelengendu nora enda, amin napelit daging tumbuk ibas daging kulana, tek kami maka kerina ibas proses operasi nardalan alumuhuli, janah tek kami kamsi pepalem iya. Maka pegegehindu kini tekena, pengarapenna tetap mantuhan. Bagepi Bapak ibas paksenda, maka malam dingin meriaukur kami, sebab warenda, anak kekelengendu, tenaga detaser Samuel Barus, ibas warenda iyang gomulai indesken, man perpulungan daerah Cirebon. Odibata kam masu-masu anak kekelengan duenda, gela ibas daerah Cirebon pe ngasup yang ngelai Tuhan. Makar toto kami, gela tuhu-tuhu, perpulungan Cirebon pe tetap ipasu-pasundu. Tek kami Bapa kelengatendu nemani ras masu-masu iya. Bujur Bapa, ibas kerina kelengatendu, kam masu-masu pemerintah kami, baik Presiden ras Wakil Presiden kami jaga kawalindu, para menteri kerina jaga kawalindu, bagepe berekendu gegeh man TNI, ras Polri, berekendu hikmat man DPR, bagepe man kerina kepala daerah, bagepe kerina penegak hukum, bagepe tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh publik, enda kerina Tuhan kam si masu-masu iya. Bujur Bapa, ibabo kerine alami kam dosa kami, alo kendu pertoton kami, sebab rek kami kukam, ibas gelar anak ndu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari ras kita kerina tedis, siseken dage perpadanenta man dibata. Turang ras senina, di batang nggo ngelengkapi kita alu pemetek ras kepentaran. Gelah simpar jeki ras kemalaman ate arah pendahinta.
Arpadan kami Tuhan, makaikan pemerintah ras kepentarendu ibas pendahin kami. Ngena ate dibata kalak singgeluk alu bujur, adil ras tutus ibas dahiken dahinna. Arpadan kami Tuhan, erdahin me kami alu tutus, adil ras bujur, ibas ndahiken kerina pendahin kami. Dibata nuruh kita gelang geluk si sampat-sampatan, sabab rutang kap si megegek nampati si kurang megegek. Arpadan kami Tuhan, ipakai kami megegeh ras kepentaran kami, guna nampati teman kami manusia, iendeskan kami mempendahin kami, jadi pasu-pasu man kalak sileban. Mari radu ras kita rende, gunam pegegehi padanta mengketi kegelonta si tep-tep wari, si puji dibata rah kita mendendenta 430 bait sadaras 2. Mari ras kita krinar toto kita bagi niajari Tuhan ta Yesus Kristus, ninta dage melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar lui pabadiamin, relah min kini rajandu, selah min pratendu ibas duninda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup istiwaris dah enda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami bagai kambas percobaan, tapi ulangilah kami bersilat nari, sebab kami semada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bengketilah kegeluhendu si tep-tep wari, dalankanlah kata dibata si ibegindu iba suarenda. Jadilah perkakas dibata si maba kini ulin manduninda. Gunam pegegehi kam, gelah ngasup kam dalankan kata dibata, alokanlah pasu-pasu si rekna ibas dibata bapa antanari. Dibata sumbul kemalaman ati, egelasin cukupi keperlundu, gunandalankan si sentudu ras pratena.
Jana dibatala ardahin ibas kam ara Yesus Kristus, gelak kam ngelakokan kai singenatena. Man Kristus lah kemuliaan sekerasa lalam. Amin. Artoto kita mengatakan bujur man Tuhan kebak tinta wari minggu endang ko banci berdalan lalu menghuli. Artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kerajaan surga. Mengatakan bujur kami Tuhan, nggo teman indu kami, baci kami ngelakukan kebatin kami ibas wari sendak. Nggo baci kami reh ibas pertoton kami dahi kami. Nggo baci penangkih kami den pujin kami man bandu. Bagaimana nggo bagi kami katandu ibas kebakti nenda. Ngatakan bujur kami Tuhan nggo teman indu krina singelai ibas kebakti nenda. Song leader organis khususna serayandu duana detasar ras pendeta kami. Ija nggo teman indu serayandu enda melakukan dalankan kebaktin ibas kebakti nenda. Kam si masuk rina si muat bagin ibas kebakti nenda Tuhan. Ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus. Reh kami toto ngatakan bujur. Amin. Jojua man banta krina salom. Selamat hari Minggu. Di bas kesempatan nenda kami kerina serayan Tuhan singgo ikut muat bagin ngelai ia di tengah-tengah perpulungan. Harap kami makar pertotonta kerina kita lihat ibas mujojua sehat kita kerina sadari kita guna permuliakan Tuhan sada penggejapan tak kerana kelangaten. Jana ibas warenda tentu tiga serayan Tuhan BP Runggun ras seksi PI naruhkan tenaga deta serta ke Cirebon ke kita maka Cirebon P armera ukur ngalo-ngalo serayana tenaga deta serta Samuel Barclay Barus karena ke kita gelangati Tuhan nemani ia ibas daerah Cirebon bujur jojua kita kerina.